Good morning, BSIT 2. So this is our third session, Zoom session. As we all know, postpone natin yung time natin for this morning due to the request of your classmates to have it on the morning so that they can actually attend and they can transfer from one place to another to get the signal. Okay. So as I've said, this is only for 30 minutes meeting, our Zoom meeting, and then I have prepared Zoom, what's this, a video for you sa lecture natin para sa module. And then please listen lang gid. All you have to do is to listen lang attentively, and then later on ask questions so that we are not going to waste time. All right? So your classmates are being admitted as we speak. Attend lang gid ano man sa daborbay Adya dumas sa guro. Okay? So let me share my screen. Okay, so let me adjust lang your video. Good day, BSIT 2. Welcome to our third installment, our third module of our subject ITPE 1. So our lesson for today is about repetition structures. Now, first things first, we have to answer the question, what loop may look like? So as you can see here, a loop looks like an inverted A. What does a loop imply? It implies infinity, continuity, relevance, or it looks like number 8, but it's inverted. So what are the looping statements? A loop executes the sequence of statements many times until the stated condition becomes false. So a loop consists of two parts, a body of a loop and a control statement. The control statement is a combination of some conditions that direct the body of the loop to execute until the specified condition becomes false. So the purpose of the loop is to repeat the same code as a number of times. Now this is a sample loop. You can see in the diagram that it has a start, a condition, which depicts a diamond, and a condition statement has true or false implication. Just like in the example, if the condition is true, then there will be an execution of the while statement block code and going back to start. If not, then the code will be executed outside the loop and do the block statement. So the first thing is, or the first loop is the while loop. What is a while loop? It is a test condition that is given in the beginning of the loop, and all statements are executed till the given Boolean condition satisfied when the condition becomes false. The control will be out from the while loop, and then the while loop is probably the simplest. The while loop simply executes a block of code as long as the condition you have given is true. Just like in the syntax, you can see a while condition with Boolean condition, then the start of the code, loop statements, and then the end. In our activity number 6, you are given to solve or to encode the while loop and then execute the answer. Then you're going to upload your answer, your print screen on our Google Classroom. Number 2 is do while loop.
So this is the opposite for the do loop, which looks like the while loop in other aspects, but the do loop evaluates the condition after the loop has executed, which makes sure that the code block is always executed at least once. So unlike for while loops, which tests the loop condition at the start of the loop, the do while loop checks its condition at the end of the loop. So it's check the condition after executing the statements. You can see here in a do while loop syntax, you have a do statement, then start of the loop, then statements, and the while condition. For our activity number 7, you are given the chance to solve or to encode the do loop, do while loop, and then afterwards upload it to our Google Classroom. For for loop, the for loop is a bit different. It's preferred when you know how many iterations you want, either because you know the exact amount of iterations or because you have a variable containing the amount. A for loop is a repetition control structure that allows you to efficiently write a loop that needs to execute a specific number of times. So for loop has similar functionality as while loop, but with different syntax. For the for loop are preferred when the number of times the statements are to be executed is known as the beforehand, and the loop variable initialization conditions to be tested, and decrement of the loop variable is done in the for loop, while providing a short or easy way to debug the structure of the looping. This is evident for our syntax. So as you can see, you have the for, the initialization, the condition, and the increment, and then the statements. After that, it is ended with a condition. In our activity number 8, there will be an illustration for loop demo. You are given the chance to solve for activity number 8 and upload it to our Google Classroom. Now, for each loop, this is a looping in a programming language that is in a way to be executed a statement or a set of statements multiple number of times depending on the result of the conditions to be evaluated. So the resulting condition should be true to execute statement within loop. The for each loop is used to iterate over the statements of the collection. So the collection may be an array or a list. So it executes for each element present in the array. For each loop, when working with array and collections to iterate through the items of array or collections, the for each loop iterates through each item called for each loop. It operates on a collection of items, for instance, built-in list types. Now the syntax is for each loop, you have the for each, then the data type, the variable name in collections, and other variables. Then the start statement, the body, which the statements are to be executed, and of course the end statement will be ended with a close brace. On activity number 9, you are given the chance to encode for each loop and then upload it to our Google Classroom. The last topic is recursion. So it is a function that calls another function that is normal, but when the function calls itself, then that is a recursive function. In the recursive program, the solution to the base case is provided, and the solution of a bigger problem is expressed in terms of smaller problems. So the process in which a function calls itself directly or indirectly is called recursion, and the corresponding function is called as recursive function. So using recursive algorithm, certain problems can be solved quite easily. Now, the idea is to represent a problem in terms of one or more smaller problems and add one or more base conditions that stop the recursion. As shown in the syntax, it will be evaluated with a probability for recursion. On our activity number 10, you are given the chance to encode recursion and upload it to our Google Classroom. Now, in summary, looping in a program
programming language is a way to execute a statement or a set of statements multiple times. So depending on the result of the condition to be evaluated to execute statements. Remember that a looping statement is a series of steps or sequence of statements executed repeatedly 0 or more times, satisfying the given condition which is to be satisfied. The purpose of the loop is to repeat the same or similar code a number of times. This number of times could be specified by a certain number, or a number of times could be dictated by a certain condition being met. Remember that if the condition is met, then the program is executed right away. So I hope you've learned something for today, and hoping to see you soon. Thank you. Semper Fidelis. Okay, students, that's about it. My presentation for today. You can actually Good evening all. This is our first session. I will just post the link later on for you to go back if ever you miss out something, or probably why nyo mapagpisahan or ano kayo na lecture. I will post it sa group, sa FB group natin para pwede nyo liwat malantaw. So guys, I think this is the part nga mamangkot do kita, question and answer portion about the lesson for this week. At the same time, clarifications on your activities. So you can jot down on the chat box your question, and probably pwede, I will allow you to speak siguro if you want to speak. Okay. Kay Teya, activity 3 to 5, I will just check it later, Teya, kung ano gid man ha. Kaya ang base wa ay mo mapasa or lain ang napasahan mo sa daan nato ng Google Classroom. Kaya usually gabalik lang na kaninyong ginabalik ko lang Teya, i-activity ko na chikan. Double check natin ha. Double check ko lang later. Another is from Charles, 3 to 5. Okay, I think na-checkan ko doon yung 3 to 5 ninyo. Awain nyo lang siguro, balaan ko doon, insan awain ninyo maano. Kaya siguro ginagyan ninyo ang .edu nyo doon na email. So i-check nyo, Abi, i-switch nyo emails. Base na ano lang, kaya ang ginagamit nyo doon yung email siguro ang sa bago. Pero actually, na-checkan ko doon actually last week ang 3 to 5 din yung activity. Or I will review lang later on and then I will get back to you ha, ang 3 to 5 ninyo. Okay, some more questions please about sa activity naton. Ang subong nga week, yung activity. Ang shout out lang dahil kaninyong bago lang nagsulod. Actually, ang ginatawag nga looping statements, lima sa kabilog, Abi. Ang maskin sa nga languages, nga programming languages, ang looping statement the same man sa nagyapon. Actually, ang looping statement is kung makita ninyo sa example natin kay Ina, naga-loop siya, naga-loop or ang looping is ang mga code series of codes nga permi ga sulit-sulit no, or nagaliwat-liwat. Galiwat-liwat tungod nga ay nanda ma-meet ang certain conditions sa program na gin-inject ninyo. Like for example, if may condition number 1 kag ay pa ma-satisfy ang input bala or ang expected input nga ibutang mo sa program or i-inject mo sa program. So it means nga hindi nyo pwede ma-stop ang code or gasigi man gyapon gasigi. Pareho man sa sarakyan or sa, for example, sa motorcycle, gadlagan ikaw, gadlagan, andar yung motor at a certain speed. Kinanglan mo mag-stop, obrahon mo. Libla brake ikaw. Okay? Ga-brake ikaw. Kung mag-brake ikaw, magpundo, it means nga
gin-injectan mo siya ka certain force para nga mag-stop ang motorcycle. The same man actually ang analogy nga sa programming. Like example, ang certain strand ka code sa may syntaxes nanda. By the way, ang syntax ng ginatawag amo day adang ang anang adang daw blueprint or ang sample or ang kung paano mo i-intindihon ang code. Paano mo siya i-approach? Amo da nga gabutang ako ka syntax. Ay amo day ang syntax isang example or ang imo nga plano or ang imo nga taramdan sa code. So, ang basahon niyo permi ang syntax before ka magbasa ka activity sa module naton. So that maintindihan niyo gid kung ano ya expected niyo sa code. Kaya may mga structures ang coding, di ba? May structure siya. Ang structures ka codes na makita ninyo is ang header, ang heading sa babaw, ang body of the code, naka-enclose di sa open, close nga braces, kagya end. Usually ang end sa close brace sa C#. Pero sa ibang programming languages, ang code naga-vary ang ending depende sa language. Like example, sa other types ng HTML nga may /HTML or sa prologue may .end. So .end na amo di ano end. Pero usually kung makita ka mo open close brace, that is the body of the code. Diyan ang tanan-tanan ninyo nga insindihon ang sa body of the code. Ang head of the code, ang sa babaw, puro day declarations, either global declarations or local variable declarations. So ang mga variable mo nabutang din sa babaw. Although sa body of the code, may makita man pa mo dyan nga variable. So amo day as we go on programming, maintindihan nyo day students. Kay naka-ano man ka mo ka-program sa iba yung subject. Ang kanaton amo man ang structure yung gina-analyze naton ano yung una. So sa looping statement, ginapaintindi ko kaninyo nga ang looping statement is sulit-sulit day ang code, nga strand ka code nga pwede ninyo i-execute sa ano ka program. Paano nyo siya i-stop? Ma-inject ka mo ka certain code or element. Like for example, kung ano yung pinduton nyo sa keyboard or may dyan ka mo nga pinduton nga button or depende sa ano ka code. In our case, sa looping statements naton, ma-execute kung ang true conditions ha, na like true or false or yes or no. Usually ang condition statements sa looping binary day ay sabat. Pero kung isa lang gid diya sabat na that is straightforward coding, meaning isa lang gid diya pwede nyo nga expected outcome. Pero sa programming students duro nga options, like for example as may mga switching just like sa activity number 5 ata or 3 or 5 I think na nagabutang ka mo ka switching. Okay. Ang switching ada many options. Ang sa looping statements binary lang, true or false, yes or no, left or right, up and down na. So amo day binary logic na diyan sa ano sa looping statement. So kung ma-notice ninyo, gasigi-sige ay code, hindi na mag-stop until such time nga hindi ka mo mag-intervene. Na. So mo day agwa na. Do payo lang dangaga pangaluyag kamo sa babayi ka pera kamo basti doon. Sige man gyapon pangaluyag makulit. Kung mo diyan grabe nga analogy ba. Pero amo da students, like for example amo da either may duha ka choice, basti doon naka or sige kon mo man gyapon ni pangaluyag mo depende sa situation. Hello baby, hello dyan. Diyan sa likod pag inindan ka, hello man. Kay Macmac, hello. Shout out. Kay Brayden dyan, shout out. Sino pa dayan ya? Ano ya? Shout out na kon dyan. Kay Vincent, shout out dyan. Kay sino dayang puro number. Shout out man kaninyo. Okay, so ja, ma-join sa day ano may mga classmates pa ninyo. Last students, naga-hope bala ano bala ako nga maduro kamo bala tulad nga aga hay nangabay kamo nga aga ya ano naton kay pira lang kamo kabilo pero sige lang okay lang da malantaw man ang dagyapon ng replay ma-ask ko permission kaninyo nga i-upload ko da sa YouTube ang video, please thumbs up lang kung sugot kamo hay para nga ya classmates ninyo maka ano siya makalantaw man sa discussion naton at the same time maano ninyo ya lecture. Okay.
Okay, thank you sa pagtaon niyo ko permission ka na akong i-post sa YouTube. Ang pagid ang pwede ang link sa sa may Spotify wa ko pa kaninyo no. Ibutang ko yung link sa Spotify para nga hindi ka lang sa YouTube, sa Spotify sanda mamati. Okay? So sige, Borbay, mapatay do lang daya ng video nga dya. Kay ang Zoom may limitations doon. Actually na-exhaust do naton ya first kag second session naton actually tag 52 minutes. Pero tulad I think ang free naton is 30 minutes lang yet. Ay Zoom limited lang. So don't worry, ginatry ko yung best ko nga i-compact ang discussion. That's why nga ginag-imo ako ka presentation video para sa discussion para hindi kita mag-waste ka time. Ang dukaron lang gid pamangkot. So kung may clarification ka mo parte sa activity naton, matingala ka mo sa 5 siya kabilog. Kay 5 kabilog ang topic naton sa module 3. So I'm happy nga na ninyo yung module ninyo no na-upload kag naka-transfer kamo sa Google Classroom naton nga bag-o na may .edu yung account. Hay amo daya gina-require ka naton ka school makaano kamo sa .edu para ma-fully utilize ninyo ang .edu account ninyo. Kay ang medyan nga applications nga for free gamit ang .edu account. Like for example sa Canva, kung gamit ka mo doon ka Canva, kag Adobe Spark, kung magamit ka mo ka Adobe Spark, libre dayan ya dang some features using your .edu for education. So mo dang purpose kadang nag-transfer kita sa sa .edu account niyo sa Google Classroom. Okay guys, pamangkot. Ako kapamahaw do kamo. Kapamahaw kapangape, kabugtaw doon. Ay way kamo pamangkot kanako kundi ako dala na mangkot kaninyo. Ako do lang na mangkot na there are times gali nga there are may mga classmates kay kamo. I think nga naga-transfer ka one place to another para lang makasagap ka signal. Siguro yung safest do lang gid nga pamaagi aga do lang gid man kita guro ma-session. Although medyo ang signal kun morning hina-hina pero mas safe galing para sa iban kay ang iban nag-adto pa sa nga kundiin nga lugar sa barangay nanda nga may signal bala. Kung gabi do ka dangerous gid medyo mabudlay kung isa nag-uran so okay lang kaninyong i-transfer naton sa morning session naton ha para nga safe sa tanan at the same time klaro hindi dulom lang gid siguro kadaya problem is kung siguro sa next meeting mas duro maka-join ka naton. Manan ko do iban kaninyo duro pa ginaobra kun morning pero amo gani daya isa ko ka gina-consider. Although pwede man ta ka-request mangin flexible lang gid kita every lang gid but now I think sa morning lang naton ani for the meantime. Kay may mga classmates kamo nga nga maluoy man kita kanandain isang ka tabok kundiin kasaka kundiin nga lugar nga may signal. Oo, nagutom doon si Vincent to. Manan ko, Vince, permit kita gutom. Ako, nagutom man. Oo, pa-alarm na kamo ka. Anong oras ka mo bugtaw? Kay ako, usually, mga 5:30 bugtaw do ko kada. No. Iban ka ninyo na late doon man, abi siguro nakaturog kung gabi. Okay lang na, students, ha? I think lapit do lang kita lapit do lang kita yung time naton. Sige, pang gutom do si Vincent. Oo. Okay. Charles, gaano kadayan sa lip-up, Charles? Sa lip-up. Oo, kay Makmak. Nag-listen. Nag-listen. Laton. Pero kailangan ko na dito sa kami sa
Oo. Lagi na gali sir. May ano dia gali no. Why ko pa gali ano yung administrator mahambalan party sa ng picture kag customization. Ay hindi niyo pa gali ano no. Ay insert nga i-try lang ninyo customize ang picture nga ano ninyo. I think pwede I-try nyo lang liwat. Try nyo lang. Oo. Ang sadang classroom gali no. So I don't know. Ano lang naton liwat sa administrator. Pa-comply or imamangkot kita kung ano mayad, kung ano pwede. Ha? Okay. Some more questions sa activity. Why ka mo pamangkot? Hay, dali do lang mautod gid ng video. 30 minutes lang kita students. Pamangkot kita sa activity. I think na ano Juman, ang happy ko kay I think na comply nyo gid dia ng ano ya coding. Okay pa man sa subject natin ay pwede ka mo ka-code sa cellphone within the subject natin. Okay. 10 minutes lang ya ano naton. 10 minutes lang gid doon yan ang nabili nato nga time no. May timer, may timer Zoom. Going back sa discussion, nalipay ko kay ng maskin cellphone lang ang gamit ng students, nag-pass kamo activity naton. Hay may sa iba namang subject sa higher years, third year abi no. Medyo may gamay gawa nga problema party sa ano kay ang subject is desktop application. Desktop application development, so kung magamba ka mo desktop dapat may computer ka gid, may laptop para mag-coding. So ang ginagamit natin gani nga is Visual Studio Code. Ang ginagamit namon nga coding software. Pero kita kamo, I think on beginner pa lang sa ITPE 1, no need nga may ano gid basta cellphone na ano pamati lang kamo permit sa discussion or sa lantaw na sa YouTube ang gina-discuss naton day. At the same time, starting now, prepared ako ka video katong ginlantaw ninyo blakay na nga daw lecture video nga dang ano nga lang tawon ninyo as reference before kamo mag-obra ka activity ninyo or after ninyo or nag-obra kamo ka activity para may taramdan kamo. At the same time, gina-open ko man permit ng messenger ko. Tapos sa account na sa GC naton tanan nga announcements tuya lang sa DC. Ang ano lang gid ang PM kamo personal ka na account kun hoya kamo mag-post tuya sa GC ha. Ang iba ninyo nga classmates naga-message naga-PM na akong gid kung may mga concerns kag ano gina-encourage ko kamo mga PM hay parang ma-direkta ko sa bat ya pamangkot ninyo kag yung mga concerns ninyo sa mga activity. Okay, another gali nga point na gusto ko maka-benefit kamo kadaya ang sa ano ninyo assignment wala nga wala mapasa on time. Na kung may manan ko nga may na-missed out ka mga activity, so paano nato na masolbar ang daya ko before the midterm ma-open ako kadang daw pareho sa Google Classroom sa Google Classroom ko lang ibutang daw ang open siya ang topic nitong sa activity nga na-missed out ninyo tuyan ninyo post ang mga activity. Taguan lang nyo ano yung activity nga waan nyo mapasa. Kay magredan pa students, magredan pa paano ma-open ako to ka slot sa before the midterm sa inyong Google Classroom. Natuyan ninyo ipasa ang tanan-tanan nga activity. Basta hold on to the activity nga ninyo obra nga way kamo kapasa or ano kamo on time or urihi kamo kapasa. Students, kung urihi ka mo kapasa gali, hindi ko day adon mabaton. Insa, gina-disable day ka inyong Google Classroom, naka-time bound siya. Like for example, today sa Module 3, man-notice ninyo nga ang deadline naton is September 27. Buhay pa. Sunday day ang time, ang September 27.
September 27 no, Sunday insa nga Sunday agin butang ko nga deadline ay tungod nga 5 ka bilog nga code ang obrakon. Duro ta nato hindi lang 3, hindi lang 2 iya activity ninyo 5. That is why nga extend ko ang deadline until 27 para nga may time kamo makapasa gid. Ha? Okay. And then ang video kay na actually nasa YouTube na siya sa channel naton. Ang obrakon ko lang, i-link ko lang kamo or tuya ko ibutang or i-link ko di do karon or tuya just sa Zoom naton or tuya karon sa group chat naton ibutang ko tuya para malantaw nyo. At the same time, ang classmates nyo nga hindi gid ka-access sa YouTube, medyo i-upload. Actually sa mobile data pwede ka mo ka Spotify ata. May libre balay Spotify sa Smart, hindi lang ko sure kung Smart siya or Globe. Base Smart, may promo double Smart mo. Nga dang para sa Spotify, hindi niyo kailangan mag-subscribe sa Spotify kung ang free data lang. Nga kung hindi niyo malantaw sa tuyan nyo lang sa YouTube, tuyan nyo lang tawon sa Spotify, pamatian sa Spotify. Tawan taman ka mo ka-link sa Spotify. I'm sorry, duro doya utang ko kaninyo. Ang link sa Spotify karang una wala ko pa ma-post. Pero actually, at kung may ka mo dyan, may Spotify nga app, pangitaon nyo lang sa Paul Gartec nga channel, sa Paul Gartec bala. Sa Spotify man, atuya dato nakabutang ang nyo, ang mga lectures. Sure dato, pwede niyo mapamatian doon yung podcast na. Ang podcast gali hindi lang sa Spotify no, duro gali channel nga pwede niyo mapamatian. Kung hindi ka mo pwede sa Spotify, sa Google Podcast dayan madaya ng naton. Ay i-type niyo lang sa dang URL niyo or sa search Google Podcast. Dayon sa Google Podcast, i-search naman niya Paul Gartec. Dayan man to gyapon. Pero kung convenient kaninyo maglantaw ka YouTube lang kita. Kay I know ya YouTube tama ka common kaninyo tanan. Pwede nyo kaglayon amo gani da if nangayo ko permission kaninyo nga i-post ko dayang video for the consumption ka iban nyo nga classmate nga ay naka sa lecture naton tulad naka-add to. Okay, time remaining is 3 minutes and 34 seconds. Please ask questions doon. Oo, Charles, may trial dia Spotify ata. Sa trial lang na ninyo. Ninyo eh. Edu karon karong una tag 8 pesos lang yung Spotify na 8 pesos ata or 9 pesos. Pero tulad 128 per month ang subscription. Yan manami lang sa Spotify abi maskin mobile data may pwede niyo ma-utilize or makapaload la kamo kadang unli balang adang may daradang Spotify. Ang gani nga klase ka unli gani. Hindi ko sure kung anong ka mga promo abi hindi ko kumaan ka mga promo why pa ako abi ga sa promo, subscribe. Ang na-subscribe ko lang ang promo, ang only call, only text lang. So, pwede gali ka mo kung ka text, kag-call ka na kon. Tung bala sa may module, may tuya number ako sa talk and text. So, you can call me or text me. Pero hindi ka mo magsunggod kung hindi ko masabat ninyo, itawag nyo or text nyo. Ay syempre why ko load or probably why ko pero sa Messenger anytime na yan ako sa Messenger i-open ko lang kag ang GC naton pero may komanda gina-open ang ginagamit ko abi nga browser ang Brave browser so ang manami lang sa Brave abi pwede ko ma-post diya yung topic idang mga hindi ko lang pag-close. Pag open ko duman ka computer ko, dyan man gyapon ng page nga daya. So, amoday man namin sa Brave browser. Amoday ginagamit ko. Okay, mabilin-bilin do lang ako. No? Ang account nga gamiton sa Zoom, sir, ang ginatao ka school. Hindi man. Pwede tanang ang
Ang sa Zoom naton nga pwede for the convenience naton. Hindi lang pwede man hindi ang naka-school nga account. Ang school nga account naton ang para lang sa Google Classroom. Google Classroom lang siya. Pero ang chat ninyo, ang Zoom session naton kay once a week man lang dahil students, dayon for the convenience naton, amo lang gidaya ang account niyo lang na normal. So students, doon diado kita ma-end until next time. Why do kita time? Mapatay lang dyan kung Zoom, bye-bye Charles, bye-bye Charles. Bye-bye Sent, bye-bye Danica, bye-bye Braden Jan, Althea, kag sino dayan ng puro number. Sino to nga, why to ngaran? May number, islin nyo man abi ka ngaran para ma-identify ko kamo tanan. Hey, hindi ko sige, bye-bye. Yeah, yung promo, talang kamo kung tuhay daw alang gid. Okay, sige, bye-bye students. Wait pa napatay.